Tinuod, lami gyud ang bawal. Apanwa ka, kay kung masakpan gani ka, tagam. Maayong adlaw kanimo DJ Sam ug sa imuhang mga followers o viewers. Tawagan na lang ko sa pangalang Gistoni. 34 anyos ko DJ Sam ug minyo na ngadto sa akong asawa nga tawgon na lang nato sa pangalang Rena. 5 na mi katuig nga minyo DJ Sam ug duna nami duha ka mga anak. Naa nami manukan o patuhan, mao na ang among business. Akong asawa nagtrabaho pod sa munisipyo. Nakoy uyab-uyab DJ Sam nga tawgon na lang pod nato sa pangalang Elin. Kini si Elin na DJ Sam, suki ni namo kay permi man ni siya magpalit sa amo ag manok. Kay naaman siya kantin ug iyahang ginabaligya mga native nga mga manok. Sa sige namo kita-kita DJ Sam na develop gyud ming duha. Byuda ni siya DJ Sam. 42 anyos na ang iyahang pangidaron, apan seksihon ra gihapon siya. Di gyud halata sa iyang naong nga idara na siya DJ Sam kay lagi pirmi man siya nga nakaayos. Usahay magkita mi sa syudad ug didto manulod mi sa hotel. Duna gyoy nahitabo sa amo ang duha DJ Sam permi. Daghan na kaayo ka beses ug kampante kaayo ko kay wa man mi masakpi sa akong asawa. Di pod halata DJ Sam nga duna ko'y lain. Ay active man pod ang sex life namo sa ako ang asawa. Kada gabi gyud na DJ Sam magbinirahay mi. Wow. Liban na lang kung duna siya'y period. Pag niabot iyang regla DJ Sam, dito ko mubira sa akong uyab nga si Elin. Apan tinuod DJ Sam nga bisan unsaon nimo pagtago sa imong sikreto. Mugawas gyud na pag-abot sa panahon. December 2 DJ Sam, last year, Christmas party pa jud sa akong asawa. Dito sa opisina DJ Sam, maong nananghid siya nga malate daw siyag uli. Kay naalagi sila'y party. Naa pa daw sila'y exchange gift DJ Sam og paraffol. Maabdan daw siya og alas 12 sa gabi. Timing po DJ Sam nga nitawag si Elin kay mag-order daw siya og manok. Niabot si Elin DJ Sam mga alas 8 sa gabi. Ug didto mis manukan DJ Sam. Layo-layo man ang among balay sa among manukan kay para iwas lagi sa baho ug mga langaw. Mao man gyud na ang protocol diri sa among lugar. Bawal magbutang og manukan duol sa mga balay. Niadto mi didto DJ Sam ug gikarga na pud namo ang mga manok sa truck. Giingnan nako siya nga wala si Rena naa sa Christmas party. Grabing lipayan